What you need to do is to learn how you can create how you pitch the venture capital. Yeah, that's what I want to say. Sekarang nggak perlu modal karena udah terjadi spesialisasi coach ya. Jadi itu venture capital itu dia manage duitnya orang, dia profesional. Tapi mereka juga sadar orang yang pintar memanage uang tuh belum tentu orang yang bisa eksekusi suatu usaha. Makanya mereka invest di anak-anak muda yang pintar dan punya semangat tinggi dan bisa eksekusi. Jadi my answer is nggak perlu modal, belajarlah cara mendapatkan istilahnya itu OPM ya, other people money. Exactly. Bang Kevin, so the question is not how to get the 1 million, but what should I do with 1 million if I want to make a establish networking to do creative and culinary, not only to curate but also to create product, maybe in a perspective from seorang Kevin. Thank you, Bang Kevin. Jadi kalau kamu punya $1 juta, iya, misalnya $1 juta udah di tangan aku nih. Aku pengen, saya pengen apa? Awalnya itu kita non profit gitu. So what should I do with the 1 million to make the network is running? Specifically culinary ya. Culinary and creative. Kalau F&B, I would use that $1 million, create a great brand, and build kopi kenangan. Kalau saya punya $1 juta, saya akan bikin konsep yang keren, and saya akan gunakan itu kalahkan kopi kenangan. Oke. Kalau untuk anything special with kopi kenangan. So make a better brand with a bigger venture gitu ya, coach ya. You have a stronger brand, build emotional benefit, build stronger story, build a more relevant story gitu kan ya. Itu maksudnya Kevin. Tapi bukannya maksudnya build kopi kenangan lah. Kita harus translate apa yang Kevin ngomong gitu ya. Jadi coach, kalau I were you dari $1 juta saya akan ambil Not me, yang nanya si Ten ini, Ten. Yang nanya Ten. Iya. Jadi kalau kamu dari $1 juta itu saya akan ambil $100,000, saya akan bayarkan ke Coach Pauli untuk teach you how to build kopi kenangan. Baik. Coach Pauli itu bapak saya, Kev. Coach Johannes. Oke. Itu kan kalau di But why only 100K ya, Kev ya? Iya, itu kan kalau misalnya 10%, Coach. Betul. Itu kan berarti kalau $1 juta full buat culinary, karena aku punyanya 2, culinary and creative, mungkin jadi $500,000 untuk culinary, $500,000 untuk kreatif. Bisa dibagi 2 gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau sekarang tuh mau mulai bisnis tuh nggak perlu modal, karena lihat aja kopi kenangan ya, waktu dia bikin 3-6 bulan, bikin MVP, ya kan, dia keluar kepada venture capital, 3 bulan gue udah balik modal. Terus gak salah si Alpha GWC kasih dia $8 juta. Habis itu dia kembangin lagi, dia tinggal minta duit lagi aja. Ujung-ujungnya gak salah Sequoia kasih $50 juta. Sequoia, ya. Bagusnya kerja zaman sekarang dibandingin zaman saya startup, duitnya venture capital tuh keleleran. Banyak. Oke. Iya kan, what you need to do is to learn how you can create how you pitch the venture capital. That's what I want to say. Sekarang nggak perlu modal karena udah terjadi spesialisasi coach ya. Jadi itu venture capital itu dia manage duitnya orang, dia profesional. Tapi mereka juga sadar orang yang pintar memanage uang tuh belum tentu orang yang bisa eksekusi suatu usaha. Makanya mereka invest di anak-anak muda yang pintar dan punya semangat tinggi dan bisa eksekusi. Jadi my answer is nggak perlu modal, belajarlah cara mendapatkan istilahnya itu OPM ya, other people money. Exactly. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke don't buy Lambo with your first $1 million ya. Of course lah. Jangan, if I were you, I would Tesla, ngomong Lambo. Gini, tadi kan kalau Coach Kevin bilangnya kan, aku bilangnya manggilnya Coach aja ya kayaknya kalau Bang. 1.9 seconds. I see. Coach Kevin bilang kan tadi kalau itu 2.6. Ken,
Namanya bukan Coach Kevin, panggil Kevin aja itu. Oke, He's Kevin. not a coach. He's a investor in some few startups. No, coach, I'm a bad investor. I'm a gambler. Oke, Kev. Apa add-on questions-nya, Kev? Aku sebenarnya tadi tuh lagi mempertanyakan gitu in between those two gitu kan tadi ada dua kuliner sama kreatif gitu kan. Jadi kalau tadi kan mungkin Kevin nangkapnya baru yang kuliner. Nah, should I do mix both of it atau aku fokus salah satu dulu kayak kuliner ya udah kuliner aja dulu, kreatif aja dulu atau there is no one knows. Oke. Jadi kalau if you are not sure what to do, kalau sekarang itu udah banyak kan namanya program accelerator kan, ada Founder Institute, ada Antler in Singapore, ya kan. If you are not sure what you want to do, just go and join the program. Actually, kalau boleh promo sedikit, Founder Institute itu run by my good friend Andi Zain dari Kejora Capital. And it's a very, very, very good program. I really recommend it. So if you don't know what to do, just join one of those program. Andi Zain is good lah. It's good. So you might explore ya. Dia tuh bener-bener ikhlas ngajarnya. Dia nggak sembunyi-sembunyiin ilmunya. Itu dia punya ketulusan lah. Dia punya passion tuh di sana. I will recommend you to join the Founder Institute. Kalau mau di Singapura ada yang namanya Antler. But actually the best you can go itu yang US punya namanya Y Combinator. Jadi if you contohnya Y Combinator graduate itu yang bikin ajaib gitu kan. Ya, jadi kalau lihat statistiknya 90% dari yang lulus program Y Combinator pasti dapat investasi. Jadi itu udah jaminan mutu. Jadi I think you get a very solid answer ya, dapat jawaban solid. Aku coba buat elaborate dari tadi sebenarnya dengan Kevin bilang to brand better and benchmarking better from any strong brand before gitu kan. Kalau relate sama culinary. Dari situ sebenarnya I'm not going to answer that. You can read books and you can find the answer. Sure, of course, but I need your perspective. So from Kevin perspective is that I have to elaborate karena dalam branding itu kan ada creativity ya, Kevin ya. Jadi bagaimana gue punya creative networking itu bisa support culinary networking. I don't know. I'm not a branding guy. I'm just a gambler. It's okay. When I do my branding, what I do is I hire a good people who are good in branding, or I pay like branding consultant. I don't know the answer. Oke, iya. Alright. Saya zaman dulu. Now I have the money to pay consultant. Gitu. Exactly. Yes. So the question is not about. I'm very bad in branding. Yes. Jadi kalau Ten, let me explain ya. Jadi in short, jadi basically kalau Ten tanya Kevin adalah yang mana duluan atau dua-duanya atau satu, sebenarnya jawabannya come back to you. And kalau learn dari orang ya ada dua aliran lah. Satu adalah yang beneran fokus dulu, lihat and make this happen. Ada orang yang nyebar resikonya dari awal gitu kan. Tapi do you have enough time, energy, and money untuk fokus dua gitu loh. Jadi the answer is on you. Kalau bisa kasih advice, satu saat itu pasti bagusnya itu ada co-founder. Kalau kamu eksekusi, nggak kuat di branding, find a founder which is good in branding. Setuju. Kalau nggak kuat di marketing, find a founder yang kuat di marketing. Setuju. Kalau nggak kuat di financial, find a founder yang which is strong in the as a CFO gitu kan. So and then let me interrupt you in this and then mungkin kita move ke next thank you, Kevin. Thank you, Coach. And just clarification aja bahwa it's not me coaching 100K ya, because I don't do coaching anymore. Kevin bercanda aja. I don't do coaching anymore. It's my certified business coach and it's integratio ya. Thank you, Kevin, for being here. Thank you. Kevin ini orangnya spontaneous soalnya. Thank you, Ten. I think it's a good questions and a good answer ya. Alright, berikutnya ada Muklis. Muklis mau nanya apa? Saya akan buka yang di. Muklis. Oke, halo Coach. Hai Muklis. Halo, aku baru beli bukunya Coach Yohanes G. Pauli loh, luar biasa banget. Luar biasa. Nah, berkaitan apa? Thank you, congrats. Udah baca-baca nih, mau tanya sih. Juga sama Mr. Kevin. Soalnya saya itu sebelumnya udah ngalami bikin aplikasi ya. Bukan bikin sih, lebih tepatnya beli. Kan sekarang ada tuh beli aplikasi
nggak pakai repot, nggak perlu belajar algoritma dan lain-lain, cuman tinggal beli apa ya, aku spend sampai 20 until 30 juta gitu kan ya. Cuman apa ya, nggak mungkin benar kata Pak Kevin tadi, hype-nya itu di awal, nanti suatu saat akan pergi. Nah, aku tanya terkait nge-hypein itu caranya mungkin gimana? Karena sebelumnya aku beli aplikasi. Jadi gini Muklis, kalau dari semua Kevin jawab ya. Iya. Jadi semua bisnis startup itu yang namanya sistem itu cuma 5% dari your success. Semua orang yang punya duit bisa bikin sistem, kayak kamu beli sistem kan? Semua orang yang punya duit bisa hire CTO, bisa bikin tim 20 orang developer untuk bikin. Tapi itu cuma 5-10%. Kecuali kamu orang yang jenius ya, menciptakan sesuatu yang baru kayak Zuckerberg dulu bikin Facebook, atau Sergey Brin sama Larry Page bikin Google. Itu perlu orang yang jenius to take it. Tapi di luar itu saat yang lain kayak Airbnb atau apa, sistem itu is nothing. It's only 5% of the business. Jadi kamu bisa beli sistem, bayangkan aja kalau kamu bisa bayar 20 juta beli sistem, berapa orang di Indonesia yang bisa bikin? And what does that bring you? Ada competitive advantage? Nothing, zero, even minus. Jadi yang perlu dipelajarin itu how to run the business. Ya kan, apanya bisnis itu kamu udah cek belum, marketnya bisa berapa besar? What is the TAM? Target addressable market kan? Dan kamu udah baca bukunya Coach Johannes kan, di situ juga udah ditulis. You have to know your market. What are your target segmentation? What are your competitive advantage? Ini nggak usah tanya saya, kamu baca bukunya Coach Johannes 10 kali pasti ngerti sendiri. That's my answer. 10 kali Muklis. Bacanya Muklis tuh, dengerin tuh kata Kevin. Tapi karena semua jawabannya udah ada di situ. Nah, itu dia. You know, Kevin, menarik sekali bahwa Muklis. Jawaban Kevin itu Muklis tepat banget menurut saya, karena at the end of the day, it's not about the product, it's not about the jasa gitu ya, the service. It's not about the aplikasi. Tetapi bagaimana kita bahkan lebih dalam lagi daripada running the business is actually langkah pertama yang paling penting. Bagaimana get the traction, itu yang paling penting. Bagaimana dapetin traction, bagaimana dapetin customer ngantri gitu kan, user base dan sebagainya gitu. Kan ada yang namanya 4P konsep, product, pricing, placement, sama promotion kan. Promotion ya. Start from there gitu. Iya, iya. Di Gratio kamu bacalah di buku itu bab 1 ya. Kalau nggak salah chapter 1. Lead creation. Di chapter 1 pertanyaannya udah terjawab tuh. Jadi dia belum baca. dia belum baca. Udah baca tapi dia mau nanya sama Kevin. Siap. Oke. Muklis kejawab ya Muklis ya. Iya.